ベトナム語、フランス語、同時学習、自己紹介文170選。それでは、早速楽しく学んでいきましょう。私の名前は佐藤です。Tên tôi là Sato. Tên tôi là Sato. Je m'appelle Sato. Je m'appelle Sato. 私のニックネームはソムです。Biệt danh của tôi là Som. Biệt danh của tôi là Som. Mon surnom est Som. Mon surnom est Som. 私は日本人です。Tôi là người Nhật. Tôi là người Nhật. Je suis japonais. Je suis japonais. 私は30歳です。Tôi 30 tuổi. Tôi 30 tuổi. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. 私は会社員です。Tôi là nhân viên văn phòng. Tôi là nhân viên văn phòng. Je suis un employé de bureau. Je suis un employé de bureau. 私は営業職です。Tôi là nhân viên bán hàng. Tôi là nhân viên bán hàng. Je travaille dans la vente. Je travaille dans la vente. 私は販売員です。Tôi là nhân viên bán hàng. Tôi là nhân viên bán hàng. Je suis vendeur. Je suis vendeur. 私はエンジニアです。Tôi là một kỹ sư. Tôi là một kỹ sư. Je suis ingénieur. Je suis ingénieur. 私は公務員です。Tôi là một nhân viên chính phủ. Tôi là một nhân viên chính phủ. Je suis un employé du gouvernement. Je suis un employé du gouvernement. 私は教師です。Tôi là một giáo viên. Tôi là một giáo viên. Je suis enseignant. Je suis enseignant. 私は看護師です。Tôi là một y tá. Tôi là một y tá. Je suis infirmière. Je suis infirmière. 私は主婦です。
Tôi là nội trợ. Tôi là nội trợ. Je suis une femme au foyer. Je suis une femme au foyer. 私は大学生です。Tôi là một sinh viên đại học. Tôi là một sinh viên đại học. Je suis étudiant à l'université. Je suis étudiant à l'université. 私は新入社員です。Tôi là nhân viên mới. Tôi là nhân viên mới. Je suis un nouvel employé. Je suis un nouvel employé. 私は ABC 会社で働いています。Tôi làm việc tại công ty ABC. Tôi làm việc tại công ty ABC. Je travaille dans la société ABC. Je travaille dans la société ABC. 私はハノイ支社で働いています。Tôi làm việc tại chi nhánh Hà Nội. Tôi làm việc tại chi nhánh Hà Nội. Je travaille à la succursale de Hanoï. Je travaille à la succursale de Hanoï. 私は本社で働いています。Tôi làm việc tại trụ sở chính. Tôi làm việc tại trụ sở chính. Je travaille au siège social. Je travaille au siège social. 私は自動車業界で働いています。Tôi làm việc trong ngành ô tô. Tôi làm việc trong ngành ô tô. Je travaille dans l'industrie automobile. Je travaille dans l'industrie automobile. 私は営業部で働いています。Tôi làm việc ở bộ phận bán hàng. Tôi làm việc ở bộ phận bán hàng. Je travaille dans le service commercial. Je travaille dans le service commercial. 私は経理部で働いています。Tôi làm việc ở phòng kế toán. Tôi làm việc ở phòng kế toán. Je travaille au service comptable. Je travaille au service comptable. 私は人事部で働いています。Tôi làm việc ở bộ phận nhân sự. Tôi làm việc ở bộ phận nhân sự. Je travaille au service des ressources humaines. Je travaille au service des ressources humaines. 私は ABC 会社から来ました。Tôi đến từ công ty ABC. Tôi đến từ công ty ABC. Je viens de la société ABC. Je viens de la société ABC. 私はホテルで働いています。Tôi làm việc tại một khách sạn.
Tôi làm việc tại một khách sạn. Je travaille dans un hôtel. Je travaille dans un hôtel. 私はレストランで働いています。Tôi làm việc tại một nhà hàng. Tôi làm việc tại một nhà hàng. Je travaille dans un restaurant. Je travaille dans un restaurant. 私は病院で働いています。Tôi làm việc tại một bệnh viện. Tôi làm việc tại một bệnh viện. Je travaille dans un hôpital. Je travaille dans un hôpital. 私はベトナムで働きたいです。Tôi muốn làm việc tại Việt Nam. Tôi muốn làm việc tại Việt Nam. Je veux travailler au Vietnam. Je veux travailler au Vietnam. 私は海外で働きたいです。Tôi muốn làm việc ở nước ngoài. Tôi muốn làm việc ở nước ngoài. Je veux travailler à l'étranger. Je veux travailler à l'étranger. 私は通訳になりたいです。Tôi muốn trở thành một thông dịch viên. Tôi muốn trở thành một thông dịch viên. Je veux être interprète. Je veux être interprète. 私は電車で仕事に行きます。Tôi đi làm bằng xe lửa. Tôi đi làm bằng xe lửa. Je vais au travail en train. Je vais au travail en train. 私は車で会社に行きます。Tôi đi làm bằng ô tô. Tôi đi làm bằng ô tô. Je vais au travail en voiture. Je vais au travail en voiture. 私は一日中立って仕事します。Tôi đứng và làm việc cả ngày. Tôi đứng và làm việc cả ngày. Je reste debout et je travaille toute la journée. Je reste debout et je travaille toute la journée. 私は平日休みです。Tôi được nghỉ các ngày trong tuần. Tôi được nghỉ các ngày trong tuần. J'ai des jours de congé en semaine. J'ai des jours de congé en semaine. 私は土日休みです。Tôi được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Tôi được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. J'ai congé samedi et dimanche. J'ai congé samedi et dimanche. 私は月曜日が一番忙しいです。Tôi bận rộn nhất vào thứ hai.
Tôi bận rộn nhất vào thứ hai. Je suis le plus occupé le lundi. Je suis le plus occupé le lundi. 私は金曜日は時間があります。Tôi có thời gian vào thứ sáu. Tôi có thời gian vào thứ sáu. J'ai le temps vendredi. J'ai le temps vendredi. 私は週5日働きます。Tôi làm việc 5 ngày một tuần. Tôi làm việc 5 ngày một tuần. Je travaille 5 jours par semaine. Je travaille 5 jours par semaine. 私は週2日休みます。Tôi nghỉ 2 ngày một tuần. Tôi nghỉ 2 ngày một tuần. Je prends 2 jours de congé par semaine. Je prends 2 jours de congé par semaine. 私は1日8時間働きます。Tôi làm việc 8 giờ một ngày. Tôi làm việc 8 giờ một ngày. Je travaille 8 heures par jour. Je travaille 8 heures par jour. 私は午前9時から働きます。Tôi làm việc từ 9 giờ sáng. Tôi làm việc từ 9 giờ sáng. Je travaille à partir de 9 heures. Je travaille à partir de 9 heures. 私は午後6時まで働きます。Tôi làm việc đến 6 giờ chiều. Tôi làm việc đến 6 giờ chiều. Je travaille jusqu'à 18 heures. Je travaille jusqu'à 18 heures. 私は毎日早く起きます。Tôi thức dậy sớm mỗi ngày. Tôi thức dậy sớm mỗi ngày. Je me lève tôt tous les jours. Je me lève tôt tous les jours. 私はいつも朝6時に起きます。Tôi luôn thức dậy lúc 6 giờ sáng. Tôi luôn thức dậy lúc 6 giờ sáng. Je me réveille toujours à 6 heures du matin. Je me réveille toujours à 6 heures du matin. 私はいつも夜11時に寝ます。Tôi luôn đi ngủ lúc 11 giờ đêm. Tôi luôn đi ngủ lúc 11 giờ đêm. Je me couche toujours à 23 heures. Je me couche toujours à 23 heures. 私は朝7時に家を出ます。Tôi rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng. Tôi rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng. Je pars de chez moi à 7 heures du matin. Je pars de chez moi à 7 heures du matin. 私は夜7時に家に帰ります。Tôi về nhà lúc 7 giờ tối.
Tôi về nhà lúc 7 giờ tối. Je rentre à la maison à 19 heures. Je rentre à la maison à 19 heures. 私はよく残業します。Tôi thường xuyên làm việc ngoài giờ. Tôi thường xuyên làm việc ngoài giờ. Je fais souvent des heures supplémentaires. Je fais souvent des heures supplémentaires. 私は仕事はとても忙しいです。Tôi rất bận rộn trong công việc. Tôi rất bận rộn trong công việc. Je suis très occupé au travail. Je suis très occupé au travail. 私は退職しました。Tôi đã nghỉ hưu. Tôi đã nghỉ hưu. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite. 私は仕事を探しています。Tôi đang tìm kiếm công việc. Tôi đang tìm kiếm công việc. Je cherche un emploi. Je cherche un emploi. 私は新しい仕事が見つかりました。Tôi đã tìm được một công việc mới. Tôi đã tìm được một công việc mới. J'ai trouvé un nouvel emploi. J'ai trouvé un nouvel emploi. 私は4人家族です。Gia đình tôi có 4 người. Gia đình tôi có 4 người. On est une famille de 4 personnes. On est une famille de 4 personnes. 私は兄弟がいます。Tôi có một người anh em. Tôi có một người anh em. J'ai un frère. J'ai un frère. 私は妹がいます。Tôi có một em gái. Tôi có một em gái. J'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur. 私は姉と弟がいます。Tôi có một chị gái và một em trai. Tôi có một chị gái và một em trai. J'ai une sœur aînée et un frère cadet. J'ai une sœur aînée et un frère cadet. 私は一人っ子です。Tôi là con một. Tôi là con một. Je suis un enfant unique. Je suis un enfant unique. 私は子供が2人います。Tôi có 2 đứa con. Tôi có 2 đứa con. J'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. 私は息子がいます。
Tôi có một đứa con trai. Tôi có một đứa con trai. J'ai un fils. J'ai un fils. 私は娘がいます。Tôi được một cô con gái. Tôi được một cô con gái. J'ai une fille. J'ai une fille. 私の子供は5歳です。Con tôi 5 tuổi. Con tôi 5 tuổi. Mon enfant a 5 ans. Mon enfant a 5 ans. 私は子供はまだいません。Tôi chưa có con. Tôi chưa có con. Je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas encore d'enfant. 私は孫がいます。Tôi có cháu. Tôi có cháu. J'ai des petits-enfants. J'ai des petits-enfants. 私は長男です。Tôi là con trai lớn. Tôi là con trai lớn. Je suis le fils aîné. Je suis le fils aîné. 私は長女です。Tôi là con gái lớn. Tôi là con gái lớn. Je suis la fille aînée. Je suis la fille aînée. 私は次男です。Tôi là con trai thứ hai. Tôi là con trai thứ hai. Je suis le deuxième fils. Je suis le deuxième fils. 私は次女です。Tôi là con gái thứ hai. Tôi là con gái thứ hai. Je suis la deuxième fille. Je suis la deuxième fille. 私は末っ子です。Tôi là con út. Tôi là con út. Je suis le plus jeune enfant. Je suis le plus jeune enfant. 私はハーフです。Tôi là người hai chủng tộc. Tôi là người hai chủng tộc. Je suis biracial. Je suis biracial. 私は日本とベトナムのハーフです。Tôi là một nửa người Nhật và một nửa người Việt. Tôi là một nửa người Nhật và một nửa người Việt. Je suis à moitié japonais et à moitié vietnamien. Je suis à moitié japonais et à moitié vietnamien. 私は双子です。
Tôi là một cặp song sinh. Tôi là một cặp song sinh. Je suis jumelle. Je suis jumelle. 私の父は60歳です。Bố tôi được 60 tuổi. Bố tôi được 60 tuổi. Mon père a 60 ans. Mon père a 60 ans. 私の母は55歳です。Mẹ tôi được 55 tuổi. Mẹ tôi được 55 tuổi. Ma mère a 55 ans. Ma mère a 55 ans. 私はベトナムの友達がいます。Tôi có một người bạn đến từ Việt Nam. Tôi có một người bạn đến từ Việt Nam. J'ai un ami du Vietnam. J'ai un ami du Vietnam. 私は恋人がいます。Tôi có người yêu. Tôi có người yêu. J'ai un amant. J'ai un amant. 私は恋人がいません。Tôi không có người yêu. Tôi không có người yêu. Je n'ai pas d'amant. Je n'ai pas d'amant. 私は最近恋人ができました。Gần đây tôi đã tìm được một người bạn gái. Gần đây tôi đã tìm được một người bạn gái. J'ai récemment trouvé une petite amie. J'ai récemment trouvé une petite amie. 私は最近恋人と別れました。Gần đây tôi đã chia tay bạn gái. Gần đây tôi đã chia tay bạn gái. J'ai récemment rompu avec ma petite amie. J'ai récemment rompu avec ma petite amie. 私は結婚しています。Tôi đã kết hôn. Tôi đã kết hôn. Je suis marié. Je suis marié. 私はまだ結婚していません。Tôi chưa cưới. Tôi chưa cưới. Je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas encore marié. 私は結婚したことがあります。Tôi đã kết hôn. Tôi đã kết hôn. J'ai été marié. J'ai été marié. 私は大阪で生まれました。Tôi sinh ra ở Osaka. Tôi sinh ra ở Osaka. Je suis né à Osaka. Je suis né à Osaka. 私は東京で育ちました。
Tôi lớn lên ở Tokyo. Tôi lớn lên ở Tokyo. J'ai grandi à Tokyo. J'ai grandi à Tokyo. 私はアメリカに住んでいたことがあります。Tôi đã sống ở Mỹ. Tôi đã sống ở Mỹ. J'ai vécu en Amérique. J'ai vécu en Amérique. 私は大阪の大学を卒業しました。Tôi đã tốt nghiệp một trường đại học ở Osaka. Tôi đã tốt nghiệp một trường đại học ở Osaka. Je suis diplômé d'une université à Osaka. Je suis diplômé d'une université à Osaka. 私はベトナムに1年住んでいます。Tôi đã sống ở Việt Nam được 1 năm. Tôi đã sống ở Việt Nam được 1 năm. Je vis au Vietnam depuis 1 an. Je vis au Vietnam depuis 1 an. 私はまだ1年経っていません。Đối với tôi vẫn chưa được 1 năm. Đối với tôi vẫn chưa được 1 năm. Cela ne fait pas encore 1 an pour moi. Cela ne fait pas encore 1 an pour moi. 私はハノイに住んでいます。Tôi sống ở Hà Nội. Tôi sống ở Hà Nội. J'habite à Hanoï. J'habite à Hanoï. 私は去年ベトナムに来ました。Tôi đến Việt Nam năm ngoái. Tôi đến Việt Nam năm ngoái. Je suis venu au Vietnam l'année dernière. Je suis venu au Vietnam l'année dernière. 私はチェンマイから越してきました。Tôi chuyển đến từ Chiang Mai. Tôi chuyển đến từ Chiang Mai. J'ai déménagé de Chiang Mai. J'ai déménagé de Chiang Mai. 私は一人暮らしです。Tôi sống một mình. Tôi sống một mình. Je vis seul. Je vis seul. 私は両親と住んでいます。Tôi sống với bố mẹ. Tôi sống với bố mẹ. Je vis avec mes parents. Je vis avec mes parents. 私はアパートに住んでいます。Tôi sống trong một căn hộ. Tôi sống trong một căn hộ. J'habite dans un appartement. J'habite dans un appartement. 私はコンドミニアムに住んでいます。Tôi sống trong một chung cư. Tôi sống trong một chung cư.
J'habite dans un appartement. J'habite dans un appartement. 私は寮に住んでいます。Tôi sống trong ký túc xá. Tôi sống trong ký túc xá. Je vis dans un dortoir. Je vis dans un dortoir. 私はベトナムに行きたいです。Tôi muốn đến Việt Nam. Tôi muốn đến Việt Nam. Je veux aller au Vietnam. Je veux aller au Vietnam. 私は来週ベトナムに行きます。Tôi sẽ đến Việt Nam vào tuần tới. Tôi sẽ đến Việt Nam vào tuần tới. Je pars au Vietnam la semaine prochaine. Je pars au Vietnam la semaine prochaine. 私は毎年ベトナムに旅行します。Tôi đi du lịch đến Việt Nam hàng năm. Tôi đi du lịch đến Việt Nam hàng năm. Je voyage au Vietnam chaque année. Je voyage au Vietnam chaque année. 私はベトナムに来たことがあります。Tôi đã đến Việt Nam. Tôi đã đến Việt Nam. Je suis allé au Vietnam. Je suis allé au Vietnam. 私はベトナムに来たことがありません。Tôi chưa bao giờ đến Việt Nam. Tôi chưa bao giờ đến Việt Nam. Je ne suis jamais allé au Vietnam. Je ne suis jamais allé au Vietnam. 私はここに来たことがあります。Trước kia tôi đã đến nơi này. Trước kia tôi đã đến nơi này. Je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu ici. 私は一度来たことがあります。Tôi đã từng đến đây một lần. Tôi đã từng đến đây một lần. Je suis venu ici une fois. Je suis venu ici une fois. 私は家族と来たことがあります。Tôi đã đến với gia đình tôi. Tôi đã đến với gia đình tôi. Je suis venu avec ma famille. Je suis venu avec ma famille. 私は来月日本に帰ります。Tôi sẽ trở lại Nhật Bản vào tháng tới. Tôi sẽ trở lại Nhật Bản vào tháng tới. Je retournerai au Japon le mois prochain. Je retournerai au Japon le mois prochain. 私は1年に一度日本へ帰ります。Tôi trở lại Nhật Bản mỗi năm một lần. Tôi trở lại Nhật Bản mỗi năm một lần. Je retourne au Japon une fois par an.
Je retourne au Japon une fois par an. 私は日本にいつ帰るかわかりません。Tôi không biết khi nào tôi sẽ trở lại Nhật Bản. Tôi không biết khi nào tôi sẽ trở lại Nhật Bản. Je ne sais pas quand je retournerai au Japon. Je ne sais pas quand je retournerai au Japon. 私はベトナムにずっといるつもりです。Tôi dự định ở lại Việt Nam mãi mãi. Tôi dự định ở lại Việt Nam mãi mãi. J'ai l'intention de rester au Vietnam pour toujours. J'ai l'intention de rester au Vietnam pour toujours. 私は日本が恋しいです。Tôi nhớ Nhật Bản. Tôi nhớ Nhật Bản. Le Japon me manque. Le Japon me manque. 私は日本に帰りたくないです。Tôi không muốn quay lại Nhật Bản. Tôi không muốn quay lại Nhật Bản. Je ne veux pas retourner au Japon. Je ne veux pas retourner au Japon. 私はベトナム語が話せます。Tôi có thể nói được tiếng Việt. Tôi có thể nói được tiếng Việt. Je peux parler vietnamien. Je peux parler vietnamien. 私はベトナム語が少し話せます。Tôi có thể nói được một chút tiếng Việt. Tôi có thể nói được một chút tiếng Việt. Je peux parler un peu vietnamien. Je peux parler un peu vietnamien. 私はベトナム語が話せません。Tôi không biết nói tiếng Việt. Tôi không biết nói tiếng Việt. Je ne peux pas parler vietnamien. Je ne peux pas parler vietnamien. 私はベトナム語があまり話せません。Tôi nói tiếng Việt không tốt lắm. Tôi nói tiếng Việt không tốt lắm. Je ne parle pas très bien le vietnamien. Je ne parle pas très bien le vietnamien. 私はベトナム語が読めます。Tôi biết đọc tiếng Việt. Tôi biết đọc tiếng Việt. Je peux lire le vietnamien. Je peux lire le vietnamien. 私はベトナム語が読めません。Tôi không biết đọc tiếng Việt. Tôi không biết đọc tiếng Việt. Je ne sais pas lire le vietnamien. Je ne sais pas lire le vietnamien. 私はベトナム語が書けます。Tôi biết viết tiếng Việt.
Tôi biết viết tiếng Việt. Je peux écrire le vietnamien. Je peux écrire le vietnamien. 私はベトナム語を勉強しています。Tôi đang học tiếng Việt. Tôi đang học tiếng Việt. J'apprends le vietnamien. J'apprends le vietnamien. 私は自分で勉強しています。Tôi đang tự học. Tôi đang tự học. J'étudie en autodidacte. J'étudie en autodidacte. 私はベトナム語学校で勉強しています。Tôi đang học tại một trường dạy tiếng Việt. Tôi đang học tại một trường dạy tiếng Việt. J'étudie dans une école de langue vietnamienne. J'étudie dans une école de langue vietnamienne. 私はこれから一生懸命勉強します。Từ bây giờ tôi sẽ học tập chăm chỉ. Từ bây giờ tôi sẽ học tập chăm chỉ. Je vais étudier dur à partir de maintenant. Je vais étudier dur à partir de maintenant. 私は3年勉強しています。Tôi đã học được 3 năm. Tôi đã học được 3 năm. J'étudie depuis 3 ans. J'étudie depuis 3 ans. 私は最近ベトナム語の勉強を始めました。Gần đây tôi đã bắt đầu học tiếng Việt. Gần đây tôi đã bắt đầu học tiếng Việt. J'ai récemment commencé à apprendre le vietnamien. J'ai récemment commencé à apprendre le vietnamien. 私はベトナム語はまだ上手じゃありません。Tôi vẫn chưa giỏi tiếng Việt. Tôi vẫn chưa giỏi tiếng Việt. Je ne suis pas encore bon en vietnamien. Je ne suis pas encore bon en vietnamien. 私はベトナム語の試験を受ける予定です。Tôi đang dự định thi tiếng Việt. Tôi đang dự định thi tiếng Việt. J'ai l'intention de passer l'examen de langue vietnamienne. J'ai l'intention de passer l'examen de langue vietnamienne. 私は運転免許証を持っています。Tôi có bằng lái xe. Tôi có bằng lái xe. J'ai un permis de conduire. J'ai un permis de conduire. 私はパスポートを持っています。Tôi có hộ chiếu. Tôi có hộ chiếu. J'ai un passeport. J'ai un passeport. 私はベトナムの文化に興味があります。Tôi quan tâm đến văn hóa Việt Nam.
Tôi quan tâm đến văn hóa Việt Nam. Je m'intéresse à la culture vietnamienne. Je m'intéresse à la culture vietnamienne. 私はベトナム語を使った仕事をしたいです。Tôi muốn làm việc bằng tiếng Việt. Tôi muốn làm việc bằng tiếng Việt. Je veux travailler en vietnamien. Je veux travailler en vietnamien. 私はベトナム人が好きです。Tôi thích người Việt Nam. Tôi thích người Việt Nam. J'aime les Vietnamiens. J'aime les Vietnamiens. 私はベトナムの男性が好きです。Tôi thích đàn ông Việt Nam. Tôi thích đàn ông Việt Nam. J'aime les hommes vietnamiens. J'aime les hommes vietnamiens. 私はベトナムの女性が好きです。Tôi thích phụ nữ Việt Nam. Tôi thích phụ nữ Việt Nam. J'aime les femmes vietnamiennes. J'aime les femmes vietnamiennes. 私はベトナム料理が好きです。Tôi thích món ăn Việt Nam. Tôi thích món ăn Việt Nam. J'aime la cuisine vietnamienne. J'aime la cuisine vietnamienne. 私は甘いものが好きです。Tôi thích những thứ ngọt ngào. Tôi thích những thứ ngọt ngào. J'aime les choses sucrées. J'aime les choses sucrées. 私は辛い料理が食べられます。Tôi có thể ăn được đồ cay. Tôi có thể ăn được đồ cay. Je peux manger de la nourriture épicée. Je peux manger de la nourriture épicée. 私は辛い料理が食べられません。Tôi không thể ăn được đồ cay. Tôi không thể ăn được đồ cay. Je ne peux pas manger de nourriture épicée. Je ne peux pas manger de nourriture épicée. 私はベトナム料理を食べたことがありません。Tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn Việt Nam. Tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn Việt Nam. Je n'ai jamais mangé de cuisine vietnamienne. Je n'ai jamais mangé de cuisine vietnamienne. 私は昨日初めてソムタムを食べました。Tôi đã ăn sôm tầm lần đầu tiên ngày hôm qua. Tôi đã ăn sôm tầm lần đầu tiên ngày hôm qua. J'ai mangé du som tam pour la première fois hier. J'ai mangé du som tam pour la première fois hier. 私はお酒が飲めます。Tôi có thể uống được rượu.
Tôi có thể uống được rượu. Je peux boire de l'alcool. Je peux boire de l'alcool. 私はお酒が飲めません。Tôi không thể uống được rượu. Tôi không thể uống được rượu. Je ne peux pas boire d'alcool. Je ne peux pas boire d'alcool. 私は本を読むのが好きです。Tôi thích đọc sách. Tôi thích đọc sách. J'aime lire des livres. J'aime lire des livres. 私は映画を見るのが好きです。Tôi thích xem phim. Tôi thích xem phim. J'aime regarder des films. J'aime regarder des films. 私はベトナムドラマにハマっています。Tôi nghiện phim truyền hình Việt Nam. Tôi nghiện phim truyền hình Việt Nam. Je suis accro au drame vietnamien. Je suis accro au drame vietnamien. 私はゲームをするのが好きです。Tôi thích chơi trò chơi. Tôi thích chơi trò chơi. J'aime jouer à des jeux. J'aime jouer à des jeux. 私はギターが弾けます。Tôi biết chơi guitar. Tôi biết chơi guitar. Je peux jouer de la guitare. Je peux jouer de la guitare. 私は毎週ゴルフをします。Tôi chơi golf mỗi tuần. Tôi chơi golf mỗi tuần. Je joue au golf chaque semaine. Je joue au golf chaque semaine. 私は毎日お酒を飲みます。Tôi uống rượu mỗi ngày. Tôi uống rượu mỗi ngày. Je bois de l'alcool tous les jours. Je bois de l'alcool tous les jours. 私は休みは買い物に行きます。Tôi đi mua sắm vào những ngày nghỉ. Tôi đi mua sắm vào những ngày nghỉ. Je fais du shopping pendant mes jours de congé. Je fais du shopping pendant mes jours de congé. 私は暇な時テレビを見ます。Tôi xem TV khi tôi có thời gian rảnh. Tôi xem TV khi tôi có thời gian rảnh. Je regarde la télévision quand j'ai du temps libre. Je regarde la télévision quand j'ai du temps libre. 私は1ヶ月に5冊本を読みます。Tôi đọc 5 cuốn sách một tháng. Tôi đọc 5 cuốn sách một tháng. Je lis 5 livres par mois.
Je lis 5 livres par mois. 私は1日に時間勉強します。Tôi học 2 giờ một ngày. Tôi học 2 giờ một ngày. J'étudie 2 heures par jour. J'étudie 2 heures par jour. 私はサッカーが好きです。Tôi thích bóng đá. Tôi thích bóng đá. J'aime le football. J'aime le football. 私はするより見る方が好きです。Tôi thích xem hơn là làm. Tôi thích xem hơn là làm. Je préfère regarder que faire. Je préfère regarder que faire. 私は毎晩夜更かしします。Tôi thức khuya mỗi đêm. Tôi thức khuya mỗi đêm. Je me couche tard tous les soirs. Je me couche tard tous les soirs. 私は外食します。Tôi đi ăn ngoài. Tôi đi ăn ngoài. Je mange dehors. Je mange dehors. 私は自炊します。Tôi tự nấu ăn cho mình. Tôi tự nấu ăn cho mình. Je cuisine pour moi. Je cuisine pour moi. 私は料理ができません。Tôi không thể nấu ăn. Tôi không thể nấu ăn. Je ne peux pas cuisiner. Je ne peux pas cuisiner. 私は出かけるのが好きです。Tôi thích đi ra ngoài. Tôi thích đi ra ngoài. J'aime sortir. J'aime sortir. 私は家にいるのが好きです。Tôi thích ở nhà. Tôi thích ở nhà. J'aime être à la maison. J'aime être à la maison. 私は田舎より都会の方が好きです。Tôi thích thành phố hơn nông thôn. Tôi thích thành phố hơn nông thôn. J'aime plus la ville que la campagne. J'aime plus la ville que la campagne. 私は高いところが苦手です。Tôi không thích độ cao. Tôi không thích độ cao. Je n'aime pas les hauteurs. Je n'aime pas les hauteurs. 私はダイエット中です。Tôi đang ăn kiêng. Tôi đang ăn kiêng. Je suis au régime.
Je suis au régime. 私は最近太りました。Gần đây tôi đã tăng cân. Gần đây tôi đã tăng cân. J'ai récemment pris du poids. J'ai récemment pris du poids. 私は最近痩せました。Gần đây tôi đã giảm cân. Gần đây tôi đã giảm cân. J'ai récemment perdu du poids. J'ai récemment perdu du poids. 私は身長は170センチです。Tôi cao 170 cm. Tôi cao 170 cm. Je mesure 170 cm. Je mesure 170 cm. 私は体重は60キロです。Tôi nặng 60 kg. Tôi nặng 60 kg. Je pèse 60 kg. Je pèse 60 kg. 私は体調が悪いです。Tôi cảm thấy không khỏe. Tôi cảm thấy không khỏe. Je me sens malade. Je me sens malade. 私は熱があります。Tôi bị sốt. Tôi bị sốt. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. 私は喉が痛いです。Tôi bị đau họng. Tôi bị đau họng. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. 私はよく風邪をひきます。Tôi thường xuyên bị cảm lạnh. Tôi thường xuyên bị cảm lạnh. J'attrape souvent froid. J'attrape souvent froid. 私は体が弱いです。Tôi yếu về thể chất. Tôi yếu về thể chất. Je suis physiquement faible. Je suis physiquement faible. 私は持病があります。Tôi mắc một căn bệnh mãn tính. Tôi mắc một căn bệnh mãn tính. J'ai une maladie chronique. J'ai une maladie chronique. 私は視力が悪いです。Tôi có thị lực kém. Tôi có thị lực kém. J'ai une mauvaise vue. J'ai une mauvaise vue.